Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kembali pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, kami dari pihak BKM As-Sa'adah mohon izin untuk kembali menyampaikan beberapa informasi kepada kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini 14 Februari 2025 atau bertepatan pada 15 Sya'ban 1446 Hijriah, di mana untuk masuk waktu sholat yaitu tepat pada pukul 12.41 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan bertindak selaku khatib dan imam pada siang hari ini yaitu Al-Ustadz Haji Hasanuddin Lubis SPDI, dan akan bertindak selaku Bilal atau muadzin pada salat Jumat di siang hari ini yaitu saudara Muhammad Alif Akbar. Kemudian terkait keadaan keuangan Masjid As-Sa'adah, di mana untuk infak masuk mulai dari tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 berjumlah Rp488.000, 1.488.000. Dan untuk infak keluar mulai dari tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 berjumlah Rp1.507.000, Rp1.507.000. Sementara itu saldo kas Masjid As-Sa'adah sampai pada 13 Februari 2025 berjumlah Rp7.401.000, Rp7.401.000. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid As-Sa'adah, kepada kita semua yang telah berinfak di Masjid As-Sa'adah. Semoga infak kita tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala serta mampu memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi mengenai kajian di Masjid As-Sa'adah, di mana besok pagi seperti biasa Masjid As-Sa'adah akan melaksanakan pengajian rutin Sabtu pagi dengan penceramah yaitu Al-Ustadz Ismail. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha untuk menghadiri serta meramaikan kajian besok pagi tersebut dalam rangka menambah wawasan keislaman kita semua serta meningkatkan ketakwaan serta juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait proyek drainase atau pembuatan parit di Masjid As-Sa'adah, di mana untuk proyek tersebut dana yang kita butuhkan berjumlah Rp11.521.000, Rp11.521.000, dan sampai saat ini infak yang telah kita kumpulkan berjumlah Rp6.270.000, Rp6.270.000. Untuk itu dapat kita ketahui bersama bahwa kekurangan biaya pada proyek tersebut sekitar Rp5.251.000, Rp5.251.000. Untuk itu bagi bapak-bapak sekalian, bagi seluruh jamaah sekalian yang ingin membantu menutupi kekurangan biaya tersebut atau berinfak pada proyek pembuatan parit tersebut di Masjid As-Sa'adah, kami persilakan untuk segera menghubungi pihak panitia atau pihak BKM As-Sa'adah. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Atas segala hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Atas perhatian dari kita semua kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زده يا رب شرفا وكرما ورفعة وبرا وارزقنا كما على المتابعة له باطنا وظهرا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدانا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعوالم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat Allah yang masih Allah curahkan di tengah kehidupan kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Karena nikmat Allah juga kita dapat menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umat Rasulullah yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Kemudian mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian istiqomah kita di dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan istiqomah pula kita di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah, beberapa hari lagi
kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Di dalamnya terdapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan jaminan manusia terhindar, terbebas dari api neraka. Tentunya bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Karena istimewanya Ramadan, maka tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak memasuki bulan Rajab sudah menampakkan kerinduan dalam lantunan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami masuk kepada bulan suci Ramadan. Dalam doa tersebut Rasulullah tidak hanya meminta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban saja, tetapi Rasulullah meminta kepada Allah agar dipanjangkan usianya sehingga dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa-puasa. Pertanyaannya adalah, adakah kita sudah siap dalam menyambut bulan suci Ramadan? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta salafus salih, mereka telah mempersiapkan diri mereka 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, maka kita yang tinggal beberapa hari lagi mengakhiri Sya'ban ini, pantaslah jika kita mengevaluasi persiapan diri kita dalam menghadapi Ramadan. Bagi yang telah siap, alhamdulillah. Bagi yang belum, maka segera kita bangkit untuk memenuhi persiapan-persiapan ini. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah, setidaknya ada 4 persiapan yang dapat kita siapkan dalam menyambut datangnya tamu agung, tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Persiapan pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah mengingat pentingnya bulan Ramadan. Hal pertama yang kita lakukan adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik dalam menyambut bulan suci Ramadan? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekedar karena ada peluang keuntungan dunia di dalam bulan suci Ramadan, ataukah hanya mencari pahala, ataukah lebih dari itu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menganjurkan agar umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Himbauan Syekh Abdul Qadir ini amatlah relevan bagi kita, sebab jika kita hendak bertemu dengan pimpinan kita saja, maka kita merasa perlu tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci Ramadan, kita pun dalam pribadi yang suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, akan tetapi juga nilai ketulusan dalam menjalankan ibadah. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan hanya semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tetapi juga peningkatan kualitas dalam beribadah,
kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah. Kemudian persiapan yang kedua yang dapat kita persiapkan adalah persiapan ilmiah, yaitu persiapan ilmu kita agar Ramadan kita nantinya benar-benar efektif. Kita perlu membekali diri dengan persiapan ilmiah. Sebelum Ramadan tiba, sebaiknya kita membekali ilmu-ilmu agama, tentunya hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan, mengenai apa keutamaan dari puasa tersebut, syarat dan rukun dalam berpuasa, kemudian hikmah puasa, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa atau yang membatalkan puasa tersebut. Kemudian ibadah-ibadah lainnya seperti sholat tarawih, kemudian bagaimana cara membayar zakat, kemudian iktikaf yang benar dan sebagainya. Maka untuk itu kita bisa mengkaji dalam kitab-kitab fikih. Kita pun bisa mengikuti majelis-majelis ta'lim di lingkungan kita, baik majelis taklim yang diadakan di masjid-masjid maupun yang diadakan di tempat lainnya. Inilah rahasia kenapa Imam Al-Bukhari membuat suatu bab di dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qaul Wal-Amal. Artinya ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Karena seandainya orang melaksanakan amal ibadah tanpa ada dasarnya ilmu, maka itu bisa seperti haba'am mansura, bisa seperti debu berterbangan ditiup angin tanpa ada kesan, tanpa mendapatkan nilai apapun daripada yang ia ibadahkan. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah. Kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiah. Ramadan membutuhkan persiapan jasadiah yang baik. Tanpa persiapan jasadiah fisik kita yang memadai, kita mungkin bisa saja menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan tidak berjalan dengan normal. Ini karena Ramadan menciptakan siklus keseharian yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Kita diharapkan tetap produktif dalam pekerjaan kita masing-masing meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Kita juga akan melakukan ibadah-ibadah yang dalam porsi yang lebih lama daripada bulan sebelumnya, yaitu seperti melaksanakan salat tarawih, kemudian tadarusan Al-Quran, i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Karenanya kita perlu mempersiapkan jasadiah kita, fisik kita, dengan berolahraga secara teratur, misalnya menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Di sini logika akal bertemu dengan keutamaan syar'i. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang dhaif atau yang lemah. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah. Kemudian persiapan yang terakhir adalah persiapan maliyah, yaitu persiapan harta. Persiapan harta yang diperlukan dalam menyambut bulan Ramadan bukanlah untuk membeli baju baru atau kue-kue lebaran nantinya yang dinikmati di dalam hari raya Idul Fitri. Kita justru memerlukan sejumlah dana untuk memperbanyak infak kita, memberi iftar, yaitu memberikan bukan puasa bagi mereka yang berpuasa, dan membantu orang yang membutuhkan. Tentu saja bagi kita yang memiliki harta yang cukup haul dan nisabnya, maka persiapkanlah untuk mengeluarkan zakat hartanya. Dan bagi kita juga yang memiliki harta
kalau mau melaksanakan ibadah umrah di dalam bulan Ramadan, itu adalah lebih utama. Keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah, itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah, inilah setidaknya 4 persiapan kita yang dapat kita persiapkan dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Semoga dengan 4 persiapan tersebut, persiapan ruhiyah, persiapan ilmiah, persiapan jasadiah, dan persiapan maliyah, menjadikan kita optimal dalam menghadapi Ramadan nantinya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan keluar Ramadan nantinya kita akan mendapat predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa bi qudsihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal-mujahidina fi Palestin ya Allah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah.
Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna tasyata sufuf min tamamis shalah. Rapatkan saf dan luruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل وسلم